Melissa, welcome to the Music Box. Oh, thank you. ¿Lo he hecho bien? Perfecto. ¡Qué maravilla! Bienvenida a España. Welcome to Spain. Bienvenida y gracias por traernos un proyecto musical diferente, propio y tremendamente original. Thank you for bringing us a totally different project, kind of new, fresh thing to us. My pleasure. Thank you. Gracias. En la caja de música tenemos una costumbre, que es plantear al artista, después de tantas entrevistas, después de tantas preguntas, ¿qué le gustaría que no nos olvidáramos de preguntarle hoy? They used to ask the artist that after all these interviews that you already had, what kind of what question did you want them to ask? They don't forget to ask you. Probably one that was just asked to me before was, what's the best advice that I've ever gotten from somebody? And that led me to something that's really important. So that would probably be it. Una cosa que ya le preguntaron una vez y que le parece muy importante es el qué consejo no le daría a la gente. ¿Qué tipo de consejo daría? Musicians or like Anybody, anything, just a very general. Algún consejo, algo que a ella le parezca importante, ¿no? En la vida. Anticipemos esa pregunta porque esa pregunta estaba. Tú eras una referencia para la gente joven, un artista joven que se ha preocupado por su formación musical. ¿Qué consejo le darías a todos aquellos que sueñan con hacer música como tú? Okay, you have been taking care of your professionalism in music and everything, and what kind of advice would you give to people that want to live from music? That's good, yes. I would probably say, no matter who tries to tell you what you should be as an artist or a writer or anything really for that matter, you have to follow what's in your heart, because otherwise you're going to go down the wrong path and people are going to know that it's not who you really are. And that happened to me, and I'm speaking from experience because it was so obvious that I was in the wrong genre, in the wrong place. And so that is definitely, I say, just follow your heart musically and really in every way in life. Pues básicamente lo que dice es que no dejen que nadie, absolutamente nadie, les diga lo que tienen que hacer ni cómo tienen que hacer su música, sino que sigan su corazón y lo que ellos sienten de verdad, porque al final, si hacen lo que no sienten y lo que creen que es correcto, pues acaban haciendo algo que no son ellos y eso se nota al final. Jugando precisamente con tu respuesta, si cerraras los ojos, ¿cuál sería tu primer recuerdo musical? If you close your eyes, which one is your first memory about music? Oh my gosh. I see myself as a 2-year-old standing in front of MTV watching music videos. I used to love, Debbie Gibson, Aerosmith, White Lion. I would sing these songs, Alice Cooper, anything that was playing. I would watch it like this close to the TV screen and rock back and forth and just study. Lita Ford, she was my favorite, and just study every move they were making. And my dad would quiz me, say, who's the guitarist for Aerosmith? And I'd be like 2 years old and not even know my own phone number, but know that answer. So that's probably my first memory that's very clear. Se recuerda perfectamente con 2 añitos de edad, enfrente de la televisión viendo la MTV y todos los vídeos pues de comentarios de Aerosmith, de White Lion, de Alice Cooper, y su padre preguntándole por detrás, ¿y cómo se llama este? ¿Y cómo se llama el otro? Y ella sin saber casi siquiera pronunciar su propio nombre, diciendo correctamente los nombres de cantantes y guitarristas de este tipo de bandas. Pues aprovechando la primera pregunta más este recuerdo musical, si tú, en vez de tenerme a mí aquí sentado, tuvieras a esa niña de 2, 3, 4 años, ¿qué consejo le darías si la tuvieras aquí hoy? If you have your 2-year-old girl just in front of you right now, what would you say to her? Oh my gosh, I would say, that's such a great question. I would say just to do exactly what you did, because that's ultimately what has me sitting in this chair right now. So, yeah, I think that would probably... que lo que le diría simplemente es hazlo tal y cual lo has hecho, o sea, tal y como ha sido, hazlo de esta manera porque es lo que le ha traído a este momento, ¿no? Y la que le ha hecho venir hasta aquí y estar aquí. La que te ha traído a Madrid, que es un nuevo proyecto musical que ya está a las puertecitas de salir al mercado, pero quería saber, porque el sonido de tu sonido es tremendamente particular, muy especial, muy esencial, digámoslo así. Para ti la formación
¿cuál importante ha sido como vehículo transmisor del talento que ya de sobra hemos contrastado? Okay, yeah, you presented your new album, and it's very particular kind of music that you're doing. And how important was learning learning music into how you are now? As far as as far as the new album is concerned, or just no, in general, like you as musician, how did you learn or study music? Well, I never took a lesson in anything. I did everything by ear. I used to. I'm also a huge perfectionist to a bad point sometimes, because but I make myself, work on things all the time. I'm always working, and I never had a lesson in anything. Anything that I want to do, I just figure, why not do it, because you only have so long to try to master as many things as you can. So I guess that's what I would say with that. Pues precisamente ella dice que no ha tenido ni una sola clase. Autodidacta. Totalmente autodidacta, y que bueno, ella le salía así, ¿no? Y escuchaba las cosas y le gustaba la música, y de oído pues iba tocando, iba cantando, iba creando melodías, y así es como lo ha trabajado hasta ahora. Pues precisamente por eso, y por facilitarte también la traducción, nosotros hacemos un símil, una comparación, que el artista musical es un árbol cuya raíz bebe de otros sonidos o es deudora musical de otras canciones, de otros estilos, de otros artistas. ¿Cuál es la deuda musical, en tu caso, que forma ese sonido que nos llega a nosotros hoy? That's a good one. They used to compare the artist with a tree, and the tree has the roots, and the roots they get the like the food from different places. It's just in the ground. Okay. And to compare with the music, which are these roots that you have learned from. Okay. If I did explain it properly. I think I'm following. So basically, your influence. Got it. So I think musically speaking, as far as I listen to everything from classical to metal to R&B to all different types, and I think I've sculpted that into some strange package that I say strange, but into some package that works for who I am right now. And I guess that's ultimately how I came out with Metal Lullabies, because I have, after trying a lot of different types of music, this is what I feel in my heart and what I truthfully have always felt. So I guess I pulled those roots from that tree, and that's where, what made the tree grow. Yeah. Something like that. Perfecto. Sí, pues dice que bebe de cosas tan diferentes como la música clásica, el rhythm and blues, hasta el metal. Y que bueno, que todo eso hace una mezcla que define como un poco extraña, pero que realmente es lo que define este Metal Lullabies, que eso es un nuevo trabajo, y que al final pues toda esa mezcla es lo que le hace ser como es, ¿no? Y la música que ella hace. Venga, vamos a por otra pregunta fácil a la hora de traducir. En este nuevo trabajo, en las canciones, en lo referente a las canciones, ¿están todas las que son o son todas las que están? Es decir, ¿ha quedado alguna fuera que te haya dado especialmente rabia, pena no poder introducir? Okay, and this new album, there are all the songs that you wanted to be there, or maybe there are another one that you discarded, or they are out, or you're waiting for another album? Or... Yeah, I mean, what's funny about this album is I finished it 2 days before we left to come to Spain, and talk about procrastinating. But yes, and that I actually, right up to the last minute, I was still even writing the songs. So I always have a ton of other ones that I would love to put on other projects, but for this specific album, I had it all pretty planned out, ahead of time, and then I finished writing one right before we left, and that it just made the deadline to be on the album. So. Sí, pues comenta que para este álbum precisamente está todo lo que quería que estuviera, que de hecho ha sido muy precipitado porque terminó el disco 2 días antes de venirse para España, y que justo acabó de componer la última canción justo antes de venirse, y sí, era justo el deadline,
la fecha, ¿no?, de entrega que ella tenía y la rellenó con las canciones que quería. Sí que en tu caso, especialmente en tu caso, el dónde, el cómo y el cuándo, es decir, el lugar, la instrumentación, ¿habéis buscado un lugar y una instrumentación especial para buscar ese matiz de sonido que está añadido en el disco? Have you looked for a specific place or instrumentation for the sound of this album? You know, what's funny about that too is that because this album, it's actually, the whole thing is just my piano and myself and my string arrangements. But that's what's so much fun about this specific tour, is that I have additional musicians, my friends from Alien Rock and Show, coming and joining myself and Tyler, my drummer, and so we kind of have built on that sound even more so. But the album being called Metal Lullabies, I wanted it to be very, very soft and very soothing, and something that even metalheads can listen to when they just want to relax. That's kind of what I was going for with this album. Sí, lo que buscó básicamente era, pues eso, es ella misma con su voz, su piano, ella hace los arreglos de cuerdas y de todo que hacen con el propio piano, y bueno, era esa atmósfera, ¿no?, de ella misma haciendo las melodías. Y luego, bueno, ahora con la gira tiene músicos adicionales y está con un sonido un poco más diferente, probando con nueva gente, tocando y demás, pero que sí, ese sonido que tiene atmosférico y demás es lo que ella está. Melissa, escuchando tus canciones, hemos notado que existe un equilibrio, un 50-50, un 50% de la música y la letra. Para ti, a la hora de componer, de arreglar, de llevar incluso el disco al directo, ¿es importante el equilibrio entre lo que cuentas y el cómo lo cuentas, el equilibrio música y letra? It feels like in your album there's a 50-50 between lyrics and melodies. And do you like it to be that way when you perform it, when you record or you go in live, that it's so important, the lyrics and what you're saying and how you're saying that? Absolutely, yeah, it definitely goes hand in hand. I feel like, you know, whenever I write these songs, the melody, I'm definitely more of a melody person, and when I co-write with people, I'm usually the one that does all the melody, because that's, I don't know, I just always feel like I'm more comfortable in that. Lyrically speaking, I like to take my time. Sometimes it takes months for me to finish a song because I just need to kind of live with it for a little while. But I do feel when I'm performing live, it's equally as important that people are hearing what I'm saying, as opposed, or in addition to, you know, the way it sounds as well. Pues exactamente como dices, sí, para ella van mano a mano, tanto la música como las letras, es muy importante, y ella es muy personal con eso, ¿no? Tanto a la hora de hacer las melodías como a la hora de escribir las letras, pues le lleva bastante tiempo, incluso meses a veces, comenta, el escribir, ¿no?, y sentirlo de esa manera para que esté todo en perfecta armonía. Has hablado del directo, ¿vale? Cuando uno coge tus piezas, tus canciones, se nota una sencillez compleja a la hora de la producción, donde aparentemente aparece una línea melódica, pero esa línea melódica es muy compleja, con esos arreglos, con esa instrumentación más compleja. Punto y coma. A la hora de llevarlo al directo, ¿es más complicado o es más fácil? Es decir, porque tu música es tremendamente orgánica, ¿es más sencillo a la hora de llevarlo al directo? Okay. Your music, it has the two sides, like it's kind of simple, you know, because of the piano and the voice, but on the other side it's also complicated because all the arrangement and all the things you do with your voice. And is it difficult to bring it to live show? Sometimes it is, yeah. I mean, and it has to be the right venue as far as that type of acoustic setting. I think, you know, maybe one or two songs like that would be good for a really big stage and a really big show, but I don't know if the whole thing would translate. Maybe it would, but I think it's definitely more of like a theater show kind of thing. But yes, I mean, who knows though? I mean, it definitely could be for any kind of setting maybe, but I feel more comfortable probably doing that in more of an intimate venue. Mm-hmm. Yeah. Pues sí, dice que también tiene un poco su aquel, ¿no?, a la hora de llevarlo al directo, y que tiene alguna canción que sí podría quedar bien en sitios más grandes, salas más de mayor aforo, pero que en general pues son canciones más intimistas, que quedan mejor pues en teatro, en sitios más recogidos, y que es donde ella se siente más cómoda. Uy, voy a anticiparte una pregunta del final.
¿tú eres mujer de acústico o mujer de giras de verano? Es decir, ¿eres de formato más acústico, más recogido, más íntimo, o eres de gran banda? You prefer intimate shows like little ones you said in the theaters or things like that, more intimate, or you prefer like big stages or big tours? I think as far as where my sound is right now, I would prefer the more intimate setting, kind of like hard rock here. But however, we are working on new music, and we're working on, you know, expanding this sound, because when I write these songs, I hear them being massive, and you know, it's just about lining up the right players and writing, you know, the right kind of material for everyone to play. And then I definitely foresee, you know, the bigger stage, because that's the ultimate goal, of course, and that's kind of what, you know, it's just, I want to make sure before that happens that I have the kind of material that will still, so I'm not like selling out my original sound, but I just want to build on it and make it full and make it big and just make everybody really feel something in the process. Pues a día de hoy efectivamente pues se siente más cómoda en sitios como estos Jarro Café, sitios más pequeños por el tipo de música que hace, pero claro, está trabajando en algo un poco más grande y sí que le gustaría pues más adelante poder tener un proyecto que le llevase a escenarios más grandes y poder, pero para ello tiene que tenerlo preparado y está trabajando en ello. Quedan 3. Yo cuando escuché tus primeras canciones, los primeros cortes, creo que es un buen cumplido, porque me recordaste el glamour de Diana Krall y la energía de Alicia Keys, que es una mezcla bastante esencial, y además son dos mujeres tremendamente exigentes. Mi pregunta es, ¿tu nivel de exigencia es tanto como el que parece? Porque las personas que el instrumento, el piano, yo también lo toco, exige una superación, un trabajo, una dedicación, una metodología muy exigente. ¿Tú eres tan exigente como lo que exige tu instrumento? Wow. He compares you, and it's a good compliment, because when he is hearing your songs, it's like he's hearing singers like Diana Krall or Alicia Keys, and they are great singers, you know, and they're very perfectionist. And are you so much perfectionist? Because he says he's a piano player too, and he knows that you know, to work very hard to do it well, and yeah. So you're like that. It must be a piano thing. Yeah, I definitely. I even before I started playing piano, though, I was like that. But I think once I started playing piano, it got worse. So maybe there is something to that. No, pero comenta que sí, que efectivamente ella es muy exigente también, y que, bueno, pues eso, cuando comenzó con el piano parecía más fácil, pero que luego la cosa requiere sacrificio. Precisamente, en ese nivel de exigencia, ¿cuál consideras que es tu mejor defecto y tu peor virtud como artista? Wow. Which do you think is your best bad thing and your worst best thing? Ooh, I love that. Okay, let's think real quick. Gotta wrap my head around that real quick. I think my best worst thing is that I am a perfectionist, because it can be really great, because, you know, at the end I'm very, very happy, but in the meantime I almost drive myself into insanity. So that's probably that. And then the worst best thing, which I guess is that kind of the same, would probably be the same thing. Perfectionism is the bottom line. Sencillo, tiene la misma respuesta para las dos, tanto la mejor peor característica que tiene ella es el perfeccionismo, porque bueno, al final pues da sus frutos y sus resultados y se siente muy contenta de lo que ha pasado, pero mientras tanto pues te puede volver loco, ¿no? Y al final pues la peor virtud viene a ser la misma. Penúltima. Si hoy hemos abierto por primera vez la caja de música de Melissa, estaba vacía, ¿de qué llenaríamos esta caja de música? ¿De qué llenarías tú tu caja de música para que dentro de un tiempo volviéramos a abrirla y recordáramos que un día nos visitaste? Okay, if you would open right now your music box, what kind of music would be inside? Oh. Actually, right now, it's because when you say music box, of course, I think of a real music box, and I think of classical, and then I think of Swan Lake, which is my absolute favorite. I was a
ballerina for a lot of years, and I love Tchaikovsky and Swan Lake. So that's always my favorite thing to listen to. It just calms me down. Pues lo principal que habría en esa caja es El lago de los cisnes de Tchaikovsky, que es una gran admiradora de Tchaikovsky y que es una canción que desde que era muy pequeñita le fascina, le ayuda a relajarse y siempre está ahí presente en su vida. Y como última pregunta, Last one. por fin, es la misma costumbre que tenemos al principio. La pregunta de inicio cierra al final. Muchas entrevistas has hecho y las que te quedarán seguro aquí en España y en tu país. Si tuvieras que poner un epílogo o dejar una pregunta, o nos hemos olvidado algo de preguntarte que te gustaría poner como epílogo en esta entrevista, nos hemos acercado al proyecto de Melissa como te hubiera gustado lo hiciéramos. Oh, finishing with the first question about what would you like to be asked about, and was the interview okay, or is there anything that maybe you would have want to say, or that they have asked to you, or that he's right now? Well, I just want to say that I think the greatest question I've ever received in an interview was the one that when you said if I was sitting there when I was 2, what would I? That almost made me cry because I mean, I love that. It's so true, and I really think, you know, I'm picturing in my head how that would be, and that, you know, that would be, I really would say don't do anything different. I mean, I've been through a lot of horrible things musically and publishing deals and just horrible things, and I always thought, you know, there's something that told me not to quit, and you know, I never did, and so that's why I would say that. So. Pues creo que le has hecho ya la mejor pregunta que comenta que le han hecho en una entrevista, y es el tener a esa niña de 2 años enfrente de ella y poder decirle no dejes de hacer lo que has hecho, ¿no? Y sigue tus pasos, da igual lo que te digan, aunque las cosas salgan mal, y muchas cosas le han salido mal, pero gracias a todas esas experiencias ha llegado a ser lo que es hoy. Así que es la pregunta que comenta que es la que más le ha gustado. Pues Melissa, ha sido un placer. Simplemente decirte que tú tienes un don y un talento más que de sobra contrastados, que haces de tus sueños canciones. Nunca olvides que los que estén de frente en este escenario esta noche o en muchas noches que vendrán harán de tus canciones sus sueños. Así que bienvenida a la gran familia de la Caja de Música y nos veremos muy pronto. Yeah, thank you very much, and don't forget that you have a gift, and you're making songs from your dreams, and that people is gonna have dreams from your songs tonight and all the nights that you perform. Muchas gracias. Thank you very much. I appreciate it.